Anne-Clé. Vidéo kunguru nimbade ou ate janya, ate me, droit de réponse. Toujours, agneau de faux. Ngona nye femi na mabia mambe bwa manta fo daluya contre daluya nitala fanentala banentala burjalitala. Donc ay chek Seydou ay Hayub Dugure aya wole canadien. Kwa balma muso mangando awo konya ka réponse me ntu ye question munu poser slamea kono konye chek Seydou Hayub Dugure nya ka réponse la me. Donc aya wole canadien. Cheikh Seydou Hayub Dugure. Bon, ibora kana question do jabi. Kan imana neka question jabi parce que inana ni miye follow inana ni burujali. Iko groupe fitini do lile ne do ulube silamea contrôle ulube kaketa ko akanu la mede ubeka moko tromper. Cheikh Hayub Dugure. Nana fole mane ka question jabi inana burujali la c'est-à-dire ni ko moko ma groupe fitini do wulendo ulu keleme kana ubeka moko jabi anyo de fo dine wo dine na fora ko nyiningali ti kokula ikana nyiningali ke ikana nyini ka do mimba kono ngo otikoye kwa anti se ka continuer au ka me 21e siècle de la na manya ka me 21e siècle de la moko ka se ka nyoko nyininga moko kan ka se ka kodo bedugula moko kan ka se ka bo o kalama adamaden moko évoluera donc ambe dien wati mina sanno internet clone nu feuna moko tara moko voyagera moko kalana moko ye kodo moko be ka recherche ke donc ni moko bora aw yere mana kuma ba fako dine ma famu aw ba faka pressu la ko dine ma famu effectivement dine ma famu malien fait neni nyokona chama. Donc nene bora kanga question posée mane nike ma foike ntesla me contrôla menye kodo de kurane kono munu na fora ko ye ala kuma kanye ne de ko ne maso oma nene ko maso oma o ene ka droit n'est-ce pas nene maso oma aw de kaka na de bo filila nene nyini ngali ko la aw de kaka bo sasa kana fa a balma muso question do poser ama dina famia anka ka boka nyefo chrétien flani question fait poser kuna ubina kani jabi mais question poser de islamia mina eniyo ke droki kafriera donc imane ka question jabi iko inana iye dron iye mokola busike donc ne fait o de question jabi quoi sinon ala kuma kan femi na manyeni moko ko kale mo yoro do famia ibe body ibina jabi di atkima donc Cheikh Seydou Hayub Dugure iko ko neko ko moko ni fianye milliard tane dugukoloka ko 8 milliards mimbeli no ko mundi la ko oluma ke islamé iko ko déjà islamé o 2 milliards donc ne be fa ka don il reste son année ka kuma maka foko moko 8 milliards de islamé ala parce que ne se ka famu ala ka kuma kan ala e dine min créer yame ala ni sangulo daka dugumakolo daka fem bela jeleda sebo ala nye yame o de aka livre blakana ka kuma kan blakana o ala kelen de koko adamaden ale ka fem bela jele ker de bale bolo be dusukolo bale bolo se min be o ala nye yame o tese ka moko milliard shaking to yelema chukodi ka keslame nyumai yame inana ikoko no ko dona nataula ko peut-être dans quelques années ko lubina ke islamé non c'est mimbale alay antusukolo bale de bolo sangolo tigini nema tigini fem bela jele tigi muna seto masanye yame seto alanye aba fo mako ala muna seto e ka beyelema ka 8 milliards to yelema ko ke islamé ne ko ne fere ne be alamin don alamin c'est-à-dire abise ka ko be transformer yoro ni kele d'après vous-même. Donc muna seto ye ka bela jelenga islamé donc ibora yo question imo jabi kanyere donc imane la convaincu parce que ne ba do andu sugolo be masay de bolo nan du sugolo be masay bolo donc il détient tous les pouvoirs sur ses créatures donc il a le pouvoir absolu de transformer tout le monde à la seconde avec une baguette magique
bɛɛ ka kɛ silamɛ ye. Donc i y'o fɔ an ka tɛmɛ o question na. Question filanan i ko ne ko nɛni bɛ kuranɛ kɔnɔ. I ko k'o tɛ tiɲɛ ye. Bon i ko nɛni tɛ kuranɛ kɔnɔ, mais i sɔnna a ma kɔni ko danga bɛ kuranɛ kɔnɔ. Parce que munna i yɛrɛ exemple ta ko kira tɔntɔn dɔ tun bɛ yen, ko kira bɛnkɛ dɔ tun bɛ yen k'o ma sɔn silamɛya ma. O ma sɔn silamɛya ma, ko surati dɔ jiginna n'o ye tabakiya da ye ko ka o danga, k'o ka nakasi, o kɔ bɛ ka nakasi, o bolofɛn bɛ ka nakasi. Donc ne ma min faamuya o kɔni ne y'o filɛ nɛni de ye, parce que ne tɛ se k'a faamuya. An dusukolo bɛ masa Ala min bolo, an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Ala min bolo. O Ala kelen bɛ se ka bɔ cogo di? A ye mɔgɔ min da dugukolo sanfɛ k'ale ye ciden dɔ ci ka na ko o bɛnkɛ ma sɔn o ka kumakan ma k'o danga. Donc ne ko ne de ma sɔn o yɔrɔ ma k'o tɛ se ka kɛ Ala kumakan ye. O ye mɔgɔ de kumakan ye, ne yɛrɛ bolo dɛ, o ye ne ka faamuyali cogo de. Mais i bɛ bɔ i bɛ ne la convaincu mun b'a yira ne na k'a fɔ k'o ye Ala kumakan ye. Parce que munna Dieu qui est tolérant, Dieu qui a nos cœurs, Dieu qui prône la cohésion. Y'a mɛn Ala min bɛ yafa mɔgɔ ma, Ala min bɛ hinɛ masa ye, makari masa don, jigitugu masa don, jigisɛmɛ masa don. Dieu qui est amour, o bɛ se ka dimi cogo di k'a fɔ ko dɔ ma sɔn ale ka envoyé ka kumakan ma k'o danga. Fo karamɔgɔw b'o o kumakan de ta ka mɔgɔw lagosi n'o ye, ka o utiliser mɔgɔw contre la. Aw dun ko silamɛ ye bɛn diinɛ ye, kelenya diinɛ don, hinɛ diinɛ don. Ne se k'a faamuya o Ala kelen min y'o fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔ k'ale de nana ni silamɛya ye, k'a fɔ ko bɛn diinɛ don, kelenya diinɛ don. Y'a mɛn ɲɔgɔn to ko to ɲɔgɔn ta la diinɛ don, karisa i ta kɛ nk'i ta kɛ. O Ala kelen bɛ tila k'i ban cogo di k'a fɔ ko dɔ ma sɔn ale ka ciden ka kumakan ma ko o halaki k'o ta tiɲɛ. Yɔrɔ c'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Donc i ko tuguni a y'a jɔ fɔlɔ, i ko mɔgɔw kana na anw ka kuma lamɛn, ko ni mɔgɔ min ye anw ka kuma lamɛn ko anw ka kuma ko o tigiw bɛ jeni, ko o tigiw bɛ halaki. Bon ne ma se k'o faamuya. Masa min sera ka 8 miliyari to yen nɔ olu ma sɔn ale ka kumakan ma. O masa kelen bɛ se k'a to cogo di? Y'a mɛn ne ka ɲininkali kelen na k'a fɔ k'o bɛna jamana dɔ halaki anw kama. Donc c'est pas cohérent. C'est-à-dire aw bɛ kuma fɔ aw b'a contraire fɔ, aw bɛ kuma fɔ aw b'a contraire fɔ. Cheikh Seydou Ayub Dukure ne bɛ min f'i ɲɛna bi, i ko ni mɔgɔ min y'anw ka nin kuma lamɛn dɔrɔn k'a bɛ se ka jamana halaki. Syrie cira, Yemen cira, Afghanistan cira, Pakistan cira, Irak cira, et pourtant olu jamana bɛɛ lajɛlen ye silamɛ jamana de ye. Mɔgɔ tɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko kafiri b'o jamana in kan, ko Ala ye o jamana in halaki. Bon an dun b'a dɔn, an ɲɛ b'a la kafiri jamanaw bɛn bɛ yen, kelenya bɛ yen, hinɛ bɛ yen nɔ, sumaya bɛ yen nɔ, kɛlɛ tɛ yen. Fɛn bɛɛ bɛ yen, Ala ka nɛɛma bɛɛ bɛ kafiriw ka jamana kan. A b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko kafiriw, olu ka jamana kan fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ. Mais aw bɛ se ka bɔ cogo di k'a fɔ ko c'est-à-dire aw bɛ nin ziirinda la an da la kabini san jumɛn anw ka jamana bɛ ka halaki ka taa fɛ. Aw kɔni t'a fɔ ko ɲangata min bɛ ka bin Mali kan bi k'o ye parce que mɔgɔw tɛ ka silamɛya kɛ a ɲɛma. A tɛ se k'o fɔ parce que munna misiriw b'anw fɛ yen nɔ, diɲɛnatigɛ misiri ɲuman bɛɛ bɛ anw fɛ yen nɔ. Silamɛ 90% de la population, mais au bɛɛ la Mali bɛ ka souffrance kɛ, Mali bɛ ɲangata kɔnɔ, mɔgɔw t'u dala dumuni sɔrɔ. Y'a mɛn mɔgɔw tɛ se ka t'u ka sɛnɛ kɛ foyi. Est-ce que embargo binnen bɛ jamana min kan, e bɛ se k'a fɔ ko hɛrɛ b'o jamana kɔnɔ cogo di? Toujours aw dun depuis anw wolola, depuis anw ma wolo silamɛya kelen b'o jamana in de kɔnɔ, depuis anw ma wolo wurudi de bɛ ka k'o jamana in kɔnɔ, depuis anw ma wolo jinatigɛ hadisa bɛɛ bɛ o jamana in kɔnɔ. Mais o jamana kelen kɔnɔ, y'a mɛn souffrance b'o jamana in kɔnɔ, ɲɛni b'o jamana in kɔnɔ, tɔɔrɔ b'o jamana in kɔnɔ. O jamana kɔnɔ den 90% ye musulman ye. Mun de la kafiriw ka jamana kan, question de don ka poser kun, kafiriw ka jamana kan mun yɛrɛ ko Ala yɛrɛ tɛ fiyewu, mun yɛrɛ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye, nin tɛ tiɲɛ ye, nin tɛ tiɲɛ, parce que aw bɛ taa mɔgɔw ka kuma yɛlɛma de. Ne m'a fɔ aw ɲɛna ko kuranɛ tɛ tiɲɛ dɛ. Ne ko de ye, n ko kuma dɔw de b'a kɔnɔ, n ko ne ko k'o de ti Ala kumakan ye. N ko parce que Ala tɛ se ka mɔgɔw nɛni b'a kɔnɔ.
parce que muna ali kira ni dɔ kɛlɛ la a ka seba dɔ kɛlɛ la a y'o traité de bâtard o haya bɛ kuranɛ kɔnɔ i tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'o ye nkalon o haya bɛ kuranɛ kɔnɔ ka cɛ traité de bâtard cɛ ka taa ba ɲininka k'ale bâtard wa donc o ala kelen bɛ se k'a fɔ cogo di ala min ko ne de b'aw sutura bɛɛ bɛ wele i ba jamu de la sini lahara ko bɛɛ bɛ wele i ba tɔgɔ la sini lahara k'o kɛra mun kama walasa ka se ka musow sutura mais o ala kelen bɛ se k'a fɔ cogo di i y'a mɛn dɔ ka batariya fɔ kuranɛ kɔnɔ walasa k'o lagosi ni o ye o ye kuma fila ye o ala kelen bɛ se k'a fɔ cogo di karisa e ye batari ye o sɛbɛnlen bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ parce que o cɛ ni kira kɛlɛla de o cɛ ma sɔn kira ta ma donc a y'o traité de bâtard a bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ n bɛ taa surati yɛrɛ i jɔ n ka surati ɲini ka d'aw ma parce que komi ninnu filɛ nin ye n'i ma ko min fɔ u b'a fɔ n'i ma bɔ n'a dalu ye u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ quoi voilà surati ye surati mun yɛrɛ dɛ an jɔtɔ surati surati ala filɛ surati in bɔra n kɔnɔ surati in bɔra n t'a dɔn n y'a sɛbɛn yɔrɔ yɔrɔ surati in kɔni bɛ yen nɔ ou ala kɛlen bɛ ka cɛ traité de bâtard ye an jɔ n bɛ na n bɛ surati ɲini voilà surat al-kalam voilà surati in tɔgɔ de ye surat al-kalam verset 13 a bɛ cɛ traité de bâtard o de kama ne ko nɛnini bɛ kuranɛ kɔnɔ ni n ko nɛnini bɛ kuranɛ kɔnɔ a yɔrɔ de ye nin ye a daluya de bɛ n bolo n y'a tubabukan kala k'a dɔn de donc ni o ala kelen bɛ se k'a fɔ cogo di ko mɔgɔ dɔ ye bâtard ye ala kelen dun b'a dɔn k'a fɔ o cɛ ye bâtard ye mais a ye ala kelen de ko tuguni ko non ko n'an sera lahara ko bɛɛ bɛ wele i ba tɔgɔ la k'i fa bɛ ba i la i dɔgɔnin bɛɛ bɛlɛ somɔgɔ bɛɛ bɛ ba i la mais i bɛ wele i ba dɔrɔn de b'i dɔn donc ala kelen man kan tɛ se ka mɔgɔninfin kundo ta k'o bila kuranɛ kɔnɔ alors que le jour du jugement o yɛrɛ ma se fɔlɔ i y'a mɛn jugement min yɛrɛ ma se fɔlɔ o ala kelen bɛ se k'a fɔ a ka kuranɛ ba in kɔnɔ cogo di ko karisa ye bâtard ye ko karisa ye ɲɛmɔgɔden ye fo cɛ ka kasi ka taa ba ɲininka ba ka sɔrɔ k'a fɔ a ye ko awɔ ko fa min b'i bolo k'o t'i fa ye dɛ ko mɔgɔ wɛrɛ de y'i fa ye k'a sɔrɔ o ala kelen de b'a fɔ a ka kuranɛ in kɔnɔ ko ale ka danfɛn bɛɛ lajɛlen dusukolo b'a bolo n'o dusukolo b'a bolo bɛɛ lajɛlen dusukolo b'a bolo munna ala y'a autorisé o muso in ka taa da ni cɛ wɛrɛ ye k'o sɔrɔ kuma bɛ yen dɛ donc n'a fɔra tuguni kuma kelen bɛ yen Dugure a ye imam Dugure wele ka na di yan nɔ Seyidu Yakubu Dugure wele ka na di yan an bɛ to k'a mɛn kuranɛ kalannaw da ko mɔgɔ n'i bɛ ko o ko la k'i ka seli ko adamaden ko n'i bɛ ko o ko la k'i ka seli o kuma in ne ma sɔn o ma dɛ ne ma sɔn o ma bi ne ma sɔn o ma sini o kɔrɔ i ka jɛnɛya kɛ i y'a mɛn ka nkalon tigɛ ka sonyɛni kɛ i ka kɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ sugu bɛɛ mais i ka tila ka na segin ala ma tuguni ka seli donc ne m'a dɔn o ye ala sugu min ye o ne m'a dɔn o ye ala sugu min ye o franchement ne tɛ se k'o faamu quoi alors que aw bɛ tila k'a fɔ tuguni ko jɛnɛya man ɲi nkalontigɛ man ɲi sonyɛni man ɲi nin man ɲi nin man ɲi mais i bɛ tila k'o bɛɛ kɛ tuguni ni mɔgɔ min tilar'o la tuguni a bɛ tila k'a fɔ k'o ye mumini ɲuman ye tuguni tu vois la contradiction c'est pour cela ne ma sɔn o kuma de ma soit i b'a kɛ ou bien i t'a kɛ soit a ka fɔ karisa n'aw ye nin kɛ e yɛrɛ hali ni i ye seli ko bɛɛ kɛ ala t'i yafa i ma donc ne ma se k'o yɔrɔ faamu quoi donc n'o tɛmɛna ka bɔ i ko i ka kuma kɔnɔ tuguni i ko mun yɛrɛ dɛ voilà a y'a jɔ a kana ne fɛ silamɛya tɛ satan bɛ se ka se mɔgɔw la cogo di c'est à dire ala bɛ se ka mɔgɔw lafili ala yɛrɛ b'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ko ne bɛ mɔgɔ lafili i yɛrɛ y'o fɔ ko ne bɛ mɔgɔ lafili mɔgɔ minnu kan ka lafili donc ne m'a dɔn masa in bɛ se ka différence don a denw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na quoi a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ale min ye fɛn bɛɛ lajɛlen da mɔgɔw dusukolo b'ale bolo mais o ala kelen bɛ se ka mɔgɔ dɔw lafili ka dɔw tile sira ɲuman kan donc aw yɛrɛ ka kuma lajɛ quoi donc nin bɛ se ka kɛ ala kumakan ye cogo di nin bɛ se ka kɛ ne kɔni a ka bon ne hakili ma ne ma fɔ ala kumakan tɛ dɛ mais a ka bon ne hakili ma ala min n'an dusukolo b'a bolo mais o ala kelen o kuranɛ kelen kɔnɔ tuguni o ala kelen bɛ k'a fɔ tuguni ko ne bɛ se ka dɔw lafili ne de bɛ dɔw lafili ka dɔw lakile donc différence depuis o yɔrɔ la ala ye différence kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc na ni argument solide ye mun bɛ ne la convaincre sinon i bɔra ka ne ka kuma minnu jaabi
vraiment ne ma jaabi sɔrɔ n ka kumaw la parce que ala tɛ se ka mɔgɔ dɔw tromper ka dɔw lakile alors que an dusukolo b'ale de bolo an ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale de bolo an ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ b'ale de bolo ale de ye dugukolo da ka sankolo da ka nɛɛmaw da ka yiriw da ka kɔbaw da ka bajibaw da ka fɛn bɛɛ lajɛlen da o tigila o ala kelen min tila tuguni cogo di ka sitanɛ bila ka mɔgɔw lafili ka an dusukolo b'a bolo ka tila ka sitanɛ bila ka mɔgɔw lafili munna ala kelen pouvoir min b'a bolo ka an bɛɛ lajɛlen tile an bɛɛ ka don silamɛ la an bɛɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ye dɔw kana jɛnɛya kɛ an fɛ dɔw kana kalabanciya kɛ an fɛ dɔw kana sonyɛni kɛ an fɛ donc i ma ne ka kuma jaabi donc o fɛnɛ tɛmɛnen ka bɔ yen i ko fɛnɛ voilà yɔrɔ n ye siri ta fɔ siri silamɛ jamana olu kɔni cira de ka ba minɛ i kɔni t'a fɔ ko fɛngɛ tɛ yen nɔ ko silamɛya tɛ yen jamana kan donc silamɛya kɔni dan ye iraki ninnu ni siri ninnu ye mais hɛrɛ t'a a jamana si kɔnɔ hɛrɛ t'a si kɔnɔ a dun fɔra ko diinɛ ye hinɛ diinɛ de ko bɛn diinɛ don keleya diinɛ don mais donc kɛlɛ dun bɛ o jamanaw kɔnɔ hali kɔsa in na arabi saoudite ye avion ta ka taa yemen bombarder donc ne tɛ se k'o faamu k'a fɔ k'an bɛ diinɛ lagosi tɛ an tɛ diinɛ lagosi la an bɛ ka ko de ɲini k'a faamu ko min bɛ yen nɔ y'a mɛn ko min bɛ yen nɔ bon ayub dukure question wɛrɛ bɛ n bolo suratul bakara kɔnɔ verset 84 a fɔra ala ye surati dɔ bila ka na ala ye kumana sun kan ko sun dabɔra de mɔgɔ minnu ni sun dabɔra de mɔgɔ a ka hinɛ sentanw na a tɛ mɔgɔ minnu bolo c'est à dire a ka hinɛ olu la quoi donc mais sɛbɛnnen tɛ ko sun wajibiyalen don mɔgɔ kan n'i ye suratul bakara ta verset 184 a b'a kɔnɔ sun wajibiyalen tɛ mɔgɔ kan c'est à dire sun bɛ kɛ de sun dabɔra mɔgɔ minnu n'a se b'u ye u k'a ka hinɛ kalo min don u k'a ka hinɛ fantanw na o kalo de don y'a mɛn mais ka o surati kelen kɔnɔ tuguni a nana fɔ tuguni ko ni mɔgɔ minnu man kɛnɛ k'a ni mɔgɔ minnu bɛ taa voyage la ko i kana sun y'a mɛn ko mais ko n'i seginna ko bien ni i kɛnɛyara ko sun ko sun i bɛ se ka sun i bɛ se ka juru sara quoi donc cela veut dire que surati fɔlɔ min nana kana fɔ ko a dabɔra de o ala kelen min nana ka na fɔ a ka kumakan kɔnɔ ko sun wajibiyalen tɛ mɔgɔ kan sauf que ni mɔgɔw ka hinɛ fantanw na o surati kelen nana fɔ tuguni ko n'i man kɛnɛ n'i bɛ voyage la i kana sun mais n'i seginna i k'o juru sara donc cela veut dire que fantan ko tɛ tuguni quoi a wajibiyara bɛɛ ka nin surati kɔnɔ tuguni quoi en tout surati wɛrɛ nana tuguni sunkaro kalo la jɛnɛya kun interdilen don c'est à dire jɛnɛya yɛrɛ tɛ c'est à dire surati dɔ jiginna ka na fɔ mɔgɔ si kana se a kɛra i kana se i muso ma quoi a kɛra i muso ye o a kɛra fɛn o fɛn ye o i kana se i muso ma sunkalo kɔnɔ o surati nana jigin o bɛɛ bɛ surati bakara de kɔnɔ dɛ mais o surati kelen nana tuguni ko prophète terikɛ dɔ bɛ yen nɔ ko seyidina mun yɛrɛ dɛ seyidina umar k'o de taara ka taa baro kɛ prophète fɛ yen a taalen baro kɛ prophète fɛ yen nɔ a nalen a magara a muso la sunkalo kɔnɔ donc a magara a muso la sunkalo kɔnɔ o surati k'a fɔ surati wɛrɛ nana expliquer tuguni ko non ko tilegan de fɛ i kana se i muso ma mais ni sun tigɛra i ka jɛni i muso ye fo ka taa fɔ fajirida sera bon ninnu ye contradiction ye ne ma ninnu faamu pour moi ala kumakan ye c'est clair et net ni ala y'a fɔ ko min kana kɛ o kana kɛ ni n'a ko min ka kɛ o ka kɛ mais toujours surtout Seydina Umar ka nin surati a nana a kun bɛ sunkalo de la a sera a muso ma a selen a muso ma a nana ɲɛfɔ prophète ɲɛna ko ne sera muso ma surati wɛrɛ nana o kɔfɛ tuguni ka na fɔ ko non ko a kana se a muso ma tile fɛ ko mais ko ni sun tigɛra k'a ka se aw muso ma donc a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ silamɛw a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi parce que maliyɛnw fililen don mais n'i ye kuranɛ kalan bamanankan na tubabukan na i b'a fɛsɛfɛsɛ i b'a faamu mais aw bɛ taa ka taa sigi ka taa kumaw fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw t'a ɲini k'a faamu n'i bɔra fɛnɛ k'i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn k'i bɛ fɛ ka faamuyali kɛ aw b'a fɔ ko non k'o ye kafiriya ye ko halaki bɛ bi kan nin bɛ bi kan
aye boaka silamaya ɲuman ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que mɔgɔw kalana mɔgɔw bɛ ka recherche kɛ bi a ti biri mɔgɔ si da la tuguni bagabaga ni nin bɛ kila nin bɛ kila o tilew tɛmɛna ka ban i ko ala bɛ dimi ko ni ala tɛ dimi ko munna k'a bɛ sanpɛrɛ na lati mais n b'a f'i ye o yɔrɔ la o tɛ tiɲɛ ye parce que munna tubabuw bɔra u ye futuru bɛ kɛ cogo min na u y'a bɛɛ expliquer mɔgɔw ɲɛna sanpɛrɛ bɛ na cogo min na i y'a mɛn a bɛ kɛ cogo min na u y'a bɛɛ expliquer mɔgɔw ɲɛna donc aw tɛna biri mɔgɔ si da la sanpɛrɛ tɛ ala ka latigɛ ye fiyewu sanpɛrɛ ye phénomène dɔ de ye tubabu y'a expliquer de A à Z a ye taa Google sanfɛ a ye taa YouTube kɔnɔ a b'a ye sanpɛrɛ bɛ kɛ cogo min na mais n'o de kun don mun de la tubabu ye parafuturu fɛnɛ dilan sanpɛrɛ tɛ jigin yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw bɛ yen u ye parafuturu dilan hali maganya sa wasa in na tubabu bolo k'a bila alikaba sanfɛ mun de la o tubabu kelenw kafiri kelenw ye paratonnerre fɛnɛ dilan sanpɛrɛ mana kɛ togo togo a tɛ jigin yen nɔ mun de la se dun bɛɛ bɛ ala ye normalement ni tubabu ka fɛn dilan c'est à dire se bɛɛ bɛ ala ye ka sanpɛrɛ jigin o yɔrɔ la c'est ça se bɛɛ bɛ ala ye ka yɔrɔ protéger sanpɛrɛ kana jigin a kan mais mun de la sisan nɔ silamɛw obligé len don ka taa paratonnerre san k'u yɛrɛ protéger contre la foudre donc o ye kumaw ye ne ma sɔn o kuma ninnu ma an mana kuma a bɛ mɔgɔw lagosi aw bɛ mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw lasiran c'est à dire an bɛ tile min na bi vraiment k'o tɛ yen tuguni quoi k'o tɛ yen nɔ a ye bɔ a ka tiɲɛ fɔ mɔgɔninfinw ɲɛna mɔgɔninfinw lakununa ka bɔ sunɔgɔ la donc o de kama ne ko kuma dɔw b'a kɔnɔ ne ma sɔn o yɔrɔ de ma ni ne ko ma sɔn o ye ne ka droit de ye ni ne ma sɔn aw de k'a ka bɔ n balimamuso ye question dɔw fɔ vraiment an ma sɔn o yɔrɔ ma a bɛ tan mais n'i bɔra sisan ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw lasira a kana t'u lamɛn dɛ aw kana kɛ tan nɔ dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ halaki bɛ bin o kan dɛ halaki bɛ bin ne kan ka da kun ye question posée o bɛ na ni halaki jumɛn ye ne y'a fɛ suyatɔn tɛ dɛ aw k'a ka débat de labila n'aw bɛ ko dɔn a ye bɔ a ka débat kɛ ni mɔgɔ minnu ma kuranɛ faamuya a ye bɔ a ka débat kɛ ni kamitiw ye n'aw ye débat kɛ ni kamiti e bolila ka bɔ site kɔnɔ ka sɔrɔ ka t'i sigi ka taa vidéo kɛ ale ne ko halaki bɛ bin mɔgɔ kan mɔgɔ minnu yɛrɛ kɛmɛ k'e lakoli e yɛrɛ ɲɛ b'olu ka situation na bi mɔgɔ minnu bɛ ka taa aw bila mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la miliyari bɛ aw kun aw tɛ o mɔgɔ minnu bɛ aw nɔfɛ foyi t'u bolo ɲɛni dan e bɔra sa i ye wajuli min kɛ ka ne ka kuma jaabi mais n'i ye mɔgɔ ninnu ta k'u lajɛ mɔgɔ ninnu kɛmɛ k'e kori bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye sɛgɛn dan ye nin ye ɲɛni dan ye halaki yɛrɛ tɛ tɛmɛ nin kan parce que a kɛlen bɛ ka mɔgɔw hakili de minɛ mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔn a kɛlen bɛ k'olu sɛgɛnbaatɔw de hakili minɛ a kɛlen bɛ ka sɛgɛnbaatɔw de hakili minɛ sinon waritigi foyi tɛ taa sigi aw ka jama la k'a fɔ k'a bɛ aw lamɛn o t'an tɛ waritigiw bolo anw ka kɛlɛ kun ye nin de an b'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye an b'a fɔ ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye mais ne de ko n ko ko dɔw b'a kɔnɔ ne tɛ ka kuma ni mɔgɔ tɔgɔ ye dɛ ne de bɛ ka kuma ni yɛrɛ tɔgɔ ye n y'a kalan de ko dɔw de b'a kɔnɔ ne ma sɔn olu ma n ma sɔn a ma o parce que se bɛɛ bɛ ala ye wa ala tɛ se ka nɛni kɛ fɛnɛ ne bɛ daba masa min dɔn le Dieu que moi j'ai pris le Dieu que moi j'adore o tɛ nɛni kɛ o tɛ mɔgɔ danga fɛnɛ kuma ye nin de ye o ne bɛ ala min dɔn kɔ ne bɛ daba masa min dɔn min bɛ ji di ne ma ka dumuni di ne ma ka fɛn bɛɛ lajɛlen di ne ma o tɛ se k'a fɔ ko karisa e ma sɔn dɔ ka kumakan ma ko ne bɛ halaki bin e kan non o tɛ se ka kɛ o parce que munna ni ala y'a ka ciden bila ka na ko karisa a ye tugu nin kɔ ni mɔgɔ minnu m'a faamuya o ko kan ka kɛ nɔgɔya de la k'o expliquer o tugu ɲɛna mais o tɛ se ka kɛ ni banburu ye o tɛ se ka kɛ ni bese ye o tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ halaki ye o tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ danga ye o ye ala sugu jumɛn ye o ye ala sugu jumɛn ye ne de ko kuma dɔw b'a la ne m'a faamu ne ma sɔn o ma ni ne ma sɔn o ma aw de b'a expliquer preuve filɛ nin ye ala kumakan de don aw dun ko ko ala ye c'est à dire quoi ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen de tigi ye fɛn bɛɛ lajɛlen tigi don c'est à dire se bɛɛ b'a ye n'a ko k'a bɛ kɛ masakɛ san a b'i k'a ye n'a ko k'a bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ sisan nɔ mais o tɛ se k'a fɔ ko se t'o o masa in ye k'a fɔ k'a bɛ 8 milliards bɛɛ transformer ka bɛɛ kɛ musulman ye pourquoi o bɛ temps dɔ makɔnɔ munna o bɛ wagati dɔ makɔnɔ i yɛrɛ ka kuma la k'o bɛ na wagati dɔ de makɔnɔ k'o ka sɔrɔ ka bɛɛ yɛlɛma non ne ɲɛ b'a la silamɛya bɛ jamana min kan jamana fantan jamanaw de don parce que ne ɲɛ b'a la u tɛmɛna tubabula la u ma se tubabuw ma u ma se américains ma u ma se français ma u ma se Espagne u taara Espagne k'u bɛ taa kɛlɛ kɛ olu y'u gɛn ka segin u seginna u ma se Espagne la donc ne tɛ se k'o faamu quoi aw bɛ halakili jumɛn fɔ arabu jamana bɛɛ cilen don
yɔrɔ halaki tɛ tɛmɛ o kan guerre bɛ arabu jamanaw Libi cilen don tubabu taara Libi ci kafiru taara Libi ci kafiru taara Siri ci kafiru taara Yemen ci n'u ka maramafɛnw ye o kuna ala tun bɛ min Mali cilen filɛ bi o kuna daba masa bɛ min ala bɛ min ka anw sauver anw de obligera bi ka taa marifa sa kafiru bolo ko kafiru de bɛ ka na anw dɛmɛ bi walasa k'an ka jamana bɔ bolo la ni halaki bɛ bi anw kan anw minnu bɛ k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ k'an ma sɔn o ma o ko dɔw bɛ k'an ma sɔn o ma mun de la se t'o ala ye ko o halaki bi anw kan mun de la aw de bɛ bɔ k'o kuma fɔ ko aw bɛ kɛ tan aw bɛ kɛ tan aw bɛ kɛ tan o tɛ ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw jalatigɛ wa aw ye nin de kɛ maliyɛnw na ni ne kɛlen don maliyɛnw ne kɛlen bɛ ka maliyɛnw hakili minɛ mɔgɔ i mana papa k'i jatigɛ k'i lasira ko ɲɛ i donn'o la siran de kama i ma don la amour kama donc a ye bɔ a ka ko nɔgɔya mɔgɔw bolo a ka kuma fɔ mɔgɔw ye mun bɛ mɔgɔw lasɔ masa ɲɛ mun b'a to mɔgɔw bɛ kɛ ala fɛ sinon méthode min b'aw bolo nin tɛ méthode ɲuman ye quoi mɔgɔ danga ni mɔgɔ halaki ni mɔgɔ neni o tɛ méthode ɲuman ye o tɛ méthode ɲuman fo n'an kan tɛ ala kelen ma dɛ fo n'an kan tɛ daba masa kelen ma fo n'an kan tɛ créateur kelen ma dɛ mun y'an bɛɛ lajɛlen da bɛɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ de y'an da o bɛɛ b'o dɔn fo n'an kan t'o kelen ma sinon n'an kan b'o kelen ma o tɛ se o kumakan kɛ o man kan tɛ ka kɛ ni violence ye o mais a y'a lajɛ an ka nord lajɛ bi Mali la an ɲɛ b'a la o an ɲɛ b'a la nbamuru b'u bolo u bɛ ka mɔgɔw kan tigɛ don o don ko parce que ko mɔgɔw tɛ silamɛ ɲuman ye donc an k'an sigi ka nin bɛɛ lajɛ an kana kuma an kana réagir bɛɛ k'i da mango bɛɛ bɛ siran n somɔgɔw kana na bana dɛ n limanaw kana na bana dɛ n teriw kana na bana dɛ i ɲɛda bɛ sin ka ye kafiri ɲɛda la ten an b'an sigi cogo di an ka jamana ka ciya an sigilen ɲɛna alors que mɔgɔ dɔw bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ kɔnɔ kuma ye jadi ye mun ye jadi bɛ kuranɛ de kɔnɔ o mɔgɔ dɔw bɛ ka baara kɛ n'a ye bi nord la donc an k'an sigi k'a lajɛ n'i taara an mana marifa fɛn o fɛn sa cogo cogo an mana diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn sa cogo cogo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ ban bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn terroriste kɛlɛ a ma nɔgɔn olu ko k'anw tɛ ka silamɛya kɛ ka ɲɛ silamɛya dun b'anw fɛ san joli joli donc min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ma ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ ka t'u référer o kan fo karamɔgɔw b'u ɲɛ pan o kunna i y'a mɛn ka maliyɛnw lafili ka bɔ ka kodumannin fɔ mɔgɔw ɲɛna juguman min b'a kɔrɔ k'o dogo maliyɛnw na donc mɔgɔ dɔw dun bɛ ka marifa ta bi ka taa maliyɛnw faga ni kuranɛ kɔnɔ kuma de ye mais ko da kana maga o kuma in de la k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna da mana magaw la e ye kafiri ye i bɛ k'i attaquer silamɛya la i bɛ k'a kɛ tan i bɛ k'a kɛ tan maliyɛnw hali n'an taara diɲɛ marifa sanga na bɛɛ ye Afganistan ye o bɛɛ y'a ye o Amerikaw n'u si bɛ Afganistan u sera ka kɛlɛ ban diinɛ kɛlɛ filɛ nin a ka jugu diinɛ kɛlɛ mɔgɔ si tɛ se k'a kɛlɛ diinɛ kɛlɛ mɔgɔ si tɛ se k'a kɛlɛ kɛ parce que mɔgɔ minnu don u bɛ taa attaque kɛ yɔrɔw la de u jɔlen tɛ fankelen fɛ o u tɛ fankelen fɛ u bɛ attaque kɛ dɔrɔn u bɛ tunu circulation na u bɛ burusi kɔnɔnaw la u bɛ diɲɛ fan bɛɛ la hali i balima bɛ se ka kɛ diinɛ kɛlɛkɛla i tɛ bɔ a kalama parce que munna ni diinɛ donna adamaden kunkolo la cogo min na lahara ko fɔra ye k'a ɲɛ e ma fɛn min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i ma fɛn min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i si b'a sɛgɛn na i ma fɛn min sɔrɔ n'a fɔra k'o bɛ d'i ma lahara mais tu es prêt à tout ka t'i balima faga a kama donc maliyɛnw a bɛ yɛrɛ sɛgɛn de la a ye diɲɛ marifa bɛɛ sa a ye diɲɛ hélicoptère bɛɛ sa c'est à dire ni arasini bɛ yɔrɔ min na dɛ ko jubaju bɛ yɔrɔ min na n'aw m'a ɲɛɲini depuis o yɔrɔ la da tɛ se ka maga o min na o min kuma tɛ se ka fɔ n'o fɔra ko a bɛ ka attaquer diinɛ la k'aw bɛ ka attaquer silamɛ la ni ko ma ɲɛdɔn depuis o yɔrɔ la silamɛw ka bɔ k'a fɔ jadi bɛ kuranɛ kɔnɔ nin violence bɛ kuranɛ kɔnɔ o de kama jihadistes kɛlen bɛ ka marifa ta an ka jamana kama a kun de ye nin ye mais ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ka kuma caressé nin tɛ silamɛya ɲuman olu tɛ silamɛ ɲuman ye olu tɛ nin an b'an si ban marifa san na a tɛ ban kɛlɛ in tɛ ban an b'an si ban a tɛ ban parce que mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛna mɔgɔw faga diinɛ de kama de don mais fo mɔgɔw de ka bɔ k'a condamner k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ye bɔ a ka kuma bɛ mɔgɔw ɲɛna aw y'an ka wajulikɛla jumɛn ye u ye Amadu Kufa dɔgɔya u bɛ bɔ de u bɛ tubabuw de dɔgɔya u bɛ bɔ ka tubabuw dɔgɔya yanni Faransi ka na o yanni Faransi ka na n ko ninnu nana an ka nord envahir mais maliyɛnw hakili ka dɔgɔ an ye Faransi wele mun na an ye Faransi wele kun jumɛn de la hɛrɛ de tun b'anw fɛ yen wa mun de tun bɛ anw fɛ yen n'anw ye Faransɛw wele mun de tun bɛ anw fɛ yen nɔ maliyɛnw a kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ n k'olu de nana ka na nord bɛ envahir donc hali n'an y'an yɛrɛ faga cogo cogo i y'a mɛn tubabuw y'a don ta tubabuw y'a bɔ ta ne m'a fɔ tubabuw ka ɲi tubabuw man ɲi bɛɛ b'o dɔn an sɔnn'o ma mais an bɛ diinɛ min bolo kojugu min b'a kɔnɔ n'a ma fɔ sans tabou ni rien an k'a kɛ débatw ni fɛnw ye ka fɛnw organiser fo k'a ko dogo ten n'i kumana
i bɛ kɛ jugu ye n'i kumana i bɛ kɛ kafiri ye n'i kumana i ɲɛda bɛ kɛ kafiri ɲɛda ye maliyɛnw an b'an yɛrɛ sɛgɛn on est parti pour 20 ans le temps que jamana tɔw bɛ ka développer anw bɛ ka marifa de san o de y'an ka développement ye k'an yɛrɛ protéger maliyɛnw n'i ye yiri tigɛ n'i ma gili tigɛ i bɛ fu de la an bɛ kɛlɛ min na sanji jukɔrɔ wɔsi dɔrɔn de don parce que munna ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye nin bɛna kɛ kɛlɛ ye an tɛ se k'an yɛrɛ bɔ kɛlɛ min na bɛɛ ɲɛ bɛ ko la o bɛɛ ɲɛ bɛ ko la mais kuma min tɛ se ka fɔ ko min dogolen bɛ a y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an b'o la jaabi jatɔkɛ min bɔra kakala min bɔra imamu min bɔra a tɛ malo a tɛ saamɛ maloya t'a la tile kelen a tɛ malo a tɛ saamɛ mɔgɔ min ye porno turu n'a da la k'a ka vocaliw bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o bɛ nin sigi k'a bɛ dɔ fɔ Ayidara ma ko Ayidara ko seli tɛ silamɛya ye mais seli tɛ silamɛya ye mɔgɔw tun bɛ seli ka sɔrɔ silamɛya ma na o mais mɔgɔw de tun bɛ seli ka sɔrɔ silamɛya ma na seliw cogo de tɛ kelen ye diinɛ fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ tun bɛ seli n'a fɔra a bɛɛ tun bɛ seli dɔw tun b'u sigi y'a mɛn dɔw tun b'u bolo jan dɔrɔn dɔw tun bɛ fɛn wɛrɛw kɛ quoi mais a bɛɛ ye ka masa in sɔrɔ ye dɔw tun b'u ka u bɛ misi bato pour que ka masa in sɔrɔ mais seliw cogoya tɛ kelen ye silamɛya nana Ayidara yɛrɛ a fɔ yan nɔ ko silamɛya nana san 10 o b'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ seli t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ donc n'a ko seli tɛ silamɛya seli ye jogo de ye mais aw de wahabiyaw ko jogo ko non ko seli de ye silamɛya ye o kɔrɔ sisan i ka kojugu bɛɛ kɛ mais i ka seli jɔnni bɛ tiɲɛ kan k'i k'a fɔ la ilaha illallah Muhamadu rasulullah a banna i kɛra silamɛ donc o kɔrɔ i n'i ka jogojugu bɛɛ ka to mais i ka seli quoi mais an bɛ mun faamuya nin na finalement on est confus an ɲagaminen don a ye kumakan kelen fɔ mɔgɔw ɲɛna mais bolofara nin b'a fɔ yan fɛ nin b'a fɛ yan fɛ an yɛrɛ bɛna an b'an yɛrɛ retrouver nin ko la cogo di aw ko dɔrɔn mɔgɔ ka seli dɔrɔn a banna k'o de ye silamɛya ye donc a bɛ kojugu min kɛ o tɛ silamɛya ye n bɔra n ye dɔ ka video ye ko n'i sara mɔgɔ bɛ seli su kan mais ni mɔgɔ seli su kan o a bɛ mun de ɲɛ i ye lahara a y'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn a bɛ ka maliyɛnw lasiranni de ka maliyɛnw bagabaganin de ye ko n'i sara mɔgɔ tɛ seli su kan ou bien n'i sara mɔgɔ bɛ seli su kan o kumana tubabu min bɛ ka sa nɔ dun mɔgɔ dun tɛ ka seli olu su kan o kana olu bɛ min nin dɔrɔn de bɛ ka maliyɛn siran quoi mais ni su sara su kan mɔgɔ bɛ mun na e seli na ne su kan a tɛna dɔ fara ne baraji kan a tɛna dɔ bɔ ne jurumu kan i ma seli ne su kan a tɛna foyi bɔ ne jurumu kan maliyɛnw y'aw lasiranni de ye ninnu mana foyi kama ka mɔgɔw bagaba ka mɔgɔw lasira aw kana c'est-à-dire quoi ka ala ko don mɔgɔw dusukolo la ni kuma dumanw ye mais kana ni bagabagaw ye nin bɛ k'i la lahara nin bɛ k'i la n'i y'u fɛn o fɛn ka wajuli ta a bɛɛ ye ka mɔgɔw lasira ka mɔgɔw jatigɛ e dun ma taa ne ma taa e ka karamɔgɔ ma taa maa si ma taa kana lakali min bɛ yen nɔ f'a fɔra de kuma dɔ nana fɔ k'o de don preuve yɛrɛ t'an bolo rien hali an bɛ prophète min nɔfɛ a ma taa kana a ɲɛfɔ mɔgɔ si ɲɛna min bɛ yen nɔ parce que ale yɛrɛ tatɔ la ko ale t'a dɔn min b'a ɲɛ sini il a dit k'ale t'a dɔn min b'a ɲɛ sini a bɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ prophète yɛrɛ y'a fɔ ko ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛna kɛ na sini donc a ye sabali ka mɔgɔw bagabagali dabila a ye wuli a ka taa baara kɛ a ye wuli a ka taa baara kɛ dɔ kɛra nin ziirida in na san 120 a bɛ ziirida kelen na mɔgɔw da la aw bɛ ka fantanw de tɔrɔ sinon a ye n'aw sigi ziirida la tubabula kɛ aw tɛna mɔgɔ sɔrɔ o parce que bɛɛ de bɛ taa baara la bɛɛ bɛ soli ka bɔ ni i bɛ nin ye fantan jamana de kan mɔgɔw tɛ baara la mɔgɔw tɛ taa baara la mɔgɔw sɛgɛn bɛna mɔgɔw faga aw yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw tɔw hakili faga tuguni mɔgɔ minnu bɛ kɛ e lamini bi misiri kɔnɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen a y'u situation ta dɔrɔn a k'u lajɛ nin ye développement ye nin tɛ développement ye ka t'aw sigi mɔgɔw hakili kan dans un pays pauvre mɔgɔw bɛ évoluer cogo di ka ala ko kuma dɔrɔn f'olu ɲɛna o kumana diɲɛ ala ko dɔrɔn de ya mɔgɔw balo yɛrɛ t'u bolo ka dun o kuma tiɲɛ tɛ se ka fɔ n'i bɔra dɔrɔn ayi bɛɛ de bɛ siran bɛɛ de jatigɛlen don aw bɛ diinɛ contre la aw ka groupe ne y'o de fɔ n tɛ groupe la n bɛ kuma ni n yɛrɛ de tɔgɔ ye n ye min faamuya dɔrɔn a banna n ka sira tɛ groupe ko la foyi ne de ye kuranɛ kalan n bɛ k'a jate minɛ mun b'a kɔnɔ o ye n ka droit de ye ne nana tubabula de je vis en France je vis chez les blancs nkalontigɛ tɛ yen karatu tɛ yen kalabanciya tɛ yen nin nɔ i ye min ye i b'o de fɔ o de kama an ni maliyɛnw tɛ mentalité kelen tuguni quoi maliyɛnw k'a faamu an n'aw tɛ planète kelen na tuguni parce que aw bɛ ka vie nkalon de kɔnɔ aw bɛ ka vie siran de kɔnɔ aw bɛ ka vie jatigɛ de kɔnɔ bɛɛ bɛ vie nkalon kan bɛɛ bɛ vie namara kan bɛɛ bɛ vie jɛnɛya la donc anw yan nɔ o de tiɲɛ sinon imam jaabi bɛ se ka bɔ cogo di ka porno mani un imam mɔgɔw bɛ seli kɔfɛ o de bɛ tila ka nin bɔ k'i sigi maliyɛnw ɲɛkɔrɔ tuguni
di mɔgɔ si ma bɔ k'a ka kuma kɔnɔna de hali tubabu kafiriw fɛ yen u tɛ bɔ ka jɛnɛya expliquer ta hali kafiriw fɛ yen nɔ aw ko k'olu ye kafiri k'olu ye jahanama k'olu bɛ jahanama kɔnɔ olu tɛ sɔn ka bɔ ka jɛnɛya expliquer u dabara la tan kuma tɛ e diinɛ ɲɛmɔgɔ imamu yɛrɛ ma diinɛ ɲɛmɔgɔ ma sanction ta a kama u ma foyi bɛn a kan rien du tout dɔw yɛrɛ bɔra k'a défend ko a ye min fɔ ko ala yɛrɛ de ko ten o kɔnɔ ye ala sugu jumɛn ye ala min bɛ se k'a fɔ tuguni imamu bɔ i ka jɛnɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna alors que e wolola e ma bɔ i wolo kuma kalama depuis e ma wolo depuis diinɛ mana mɔgɔw bɛ jɛnɛya la mɔgɔw bɛ kafoɲɔgɔnya la depuis diinɛw mana diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ kafoɲɔgɔnya la e bɛ bɔ k'o expliquer alors que anw mande anw danbe yɛrɛ tɛ sɔn o ma hali i ba tɛ sɔn ka c'est à dire quoi ko dɔw ye tabu ye anw fɛ yen quoi o y'anw ka mara yɛrɛ taabolo ye mɔgɔ tɛ bɔ k'a fɔ k'i bɛ jɛnɛya expliquer hali i den ɲɛna quoi i t'a kɛ quoi kuma tɛ e min ko ko e de nana ni ala ka religion ye diɲɛ kɔnɔ i nana ni ala ka religion i bɛ k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ɲɛna e de bɛ bɔ i ka vocal bɛ bɔ i bɛ ka jɛnɛya expliquer porno ni ka porno tourner i dabara la bɛɛ ɲɛna a vocal bɔra maliyɛnden bɛɛ y'a mɛn mais maa si ma condamné c'est pour vous dire que diinɛ ye fanga sugu dɔ sɔrɔ anw fɛ yen hali kojugu tɛ dɔn min ye kojugu tuguni ko bɛɛ u mana ninnu imamu mana ko k'a bɛɛ ye ko ɲuman ye u mana fɛn o fɛn k'a bɛɛ ye ko ɲuman ye mɔgɔw bolo tellement k'u ye mɔgɔw kunkolo ta tellement k'u ye mɔgɔw hakili ta tellement k'u y'u sigi mɔgɔw hakili kan tuguni ka mɔgɔw bagabaga ka mɔgɔw kɛ fɛn sugu bɛɛ ye quoi anw de ko maliyɛnw ka bɔ nin baganya in kɔnɔ o y'an ka kɛlɛ kun ye fanga t'an na dɛ mais an mana se ka mɔgɔ damadɔni min lakunu ka bɔ sunɔgɔ la olu b'u yɛrɛ ta mɔgɔw bɛ nkalon ni tiɲɛ bɔ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o ani bɛ diinɛ contrôle la kelen tɛ o diɲɛ hali tubabu fɛ diinɛ kun b'u ka tabiyaw kɔnɔ u y'a kɛlɛ de ka bɔ a kɔnɔ bɛɛ bɛ histoire kalama c'est pourquoi an ko école de ka caya mɔgɔw ka taa école la tant que ni école ma caya mali kɔnɔ fo ni karamɔgɔw de kɛn bɛ écoledenw mɔgɔw kalanbaga ye population kalanbaga maliyɛnw hali n'an y'an yɛrɛ faga mali tɛ évoluer tant que ni école ma caya mɔgɔw ka taa développement ɲini i y'a mɛn mais mɔgɔw de ka n'u sigi ninnu de ka kɛ représentants ye ninnu de bɛ population kɛrɛfɛ don o don u ti ko ka mɔgɔw i biri mɔgɔw hakili kan maliyɛnw hali ni tubabuw taara an ka hali ni amérique bilara an ka jamana kan an ka jamana bɛ kɛ fantan jamana ye a ye mɔgɔw to yen mɔgɔw ka wuli ka sɛgɛn baara kɛ quoi a ye évoluer dɔɔni quoi san 120 ziiri kelen de don a tɛ changer a ma foyi depuis an ka dɔgɔ an tulo bɛ wajuli de la fo ka na an kɔrɔbaya an tulo bɛ wajuli kelen de la foyi ma évoluer foyi ti avancer a organiser len tɛ foyi tɛ Aïdara yɛrɛ b'a y'a fɔ a ka kuma dɔ la tiɲɛni kɛra o tiɲɛni kɛra an ka tɔgɔ bɛɛ tununa ka bɔ an na k'an ka culture bɛɛ tunu k'an ka fɛn bɛɛ tunu ala ni ka n'a bɛɛ remplacer ni arabu culture ye diɲɛ jamana jumɛn i b'a ta k'a fɔ ko jɔnni tɛ fɛ k'i ka culture défend k'i ka tradition défend mais aw nana ka n'anw ta bɛɛ lagosi k'a bɛɛ kɛ kafiriya ye k'a bɛɛ kɛ nin ye an ka tradition bɛɛ tununa an ka fɛn bɛɛ tununa sinon imamu bɛ se ka nin sigi anw ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ n'u sigi cogo di k'u bɛna musoko ni cɛko ɲɛfɔ ko mɔgɔw k'o kuma mɛn mais n'i ka o kuma mɛn ne tun bɛ yɛrɛ faga de tun da ka di la ni balo ye diɲɛ kɔnɔ hali n'i kun minɛna jɛnɛya la fɔlɔ la mande i kun bɛ taa juru don i yɛrɛ kan na k'i i yɛrɛ faga de tellement que maloya ko don mais aw de bɛna aw sigi bi ko jɛnɛya bɛ kɛ cogo min na k'o bɛɛ ɲɛfɔ ka tila ka bɔ ka nin sigi video la tuguni i bɛ ka Aïdara ka kuma contester foyi tɛ ka bɔ a la rien anw bɛ da aw la cogo di nin kan kan anw bɛ sɔn aw ye nin kan kan cogo di ni bagan minnu bɛ sɔn olu ka sɔn mais anw ko k'an tɛ sɔn de an tɛ sɔn an ma sɔn a kuma bɛɛ ma o y'an ka droit de ye kun tɛ ci in da tɛ fara ne bɔra an ka jamana kan hɛrɛ kun tɛ o ne ye si b'a seli ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la hali mɔgɔ kun tɛ hinɛ la mais anw nana tubabu ka jamana kan kafiriw ka jamana kan u bɛ ka hinɛ an na u bɛ fɛn bɛɛ d'an ma jɔnni ta ye tiɲɛ jɔnni ta ye nkalon ye sisan nɔ nin fidèles minnu b'aw nɔfɛ a y'u lajɛ sɛgɛn na a y'u lajɛ ɲɛni na jɔnni bɛ ka hinɛ u la aw tɛ ka hinɛ u la yɛrɛ au contraire a bɛ k'u ka wariw de minɛ donc c'est de l'escroquerie ka taa dogo diinɛ kɔfɛ ka mɔgɔw escroquer o de ye nin ye fɛn bɛ aw bɛɛ bolo aw fɛn fɛn bɛ bɔ ka wajuli kɛ aw y'aw briller cogo lajɛ aw k'aw pari cogo lajɛ mobiliw ni étages b'aw bolo mais mɔgɔ minnu b'aw nɔfɛ aw ɲɛ bɛ mun n'olu bolo aw bɛ taa arabu ka wari minɛ dɔrɔn de a tɛna don école la a tɛna don dɔgɔtɔrɔso la a tɛna don foyi la fo ka misiri jɔ dɔrɔn fantanw kɔngɔ b'u la ka taa seli o kɔnɔ n'an bɔra k'o kuma fɔ k'an bɛ k'an attaquer diinɛ la i somɔgɔw b'i dɔgɔya i nimanaw b'i dɔgɔya mɔgɔ si tɛ k'i fɛ bɛɛ bɛ ba i la mais don dɔ la a bɛna tiɲɛ segin anw ma hali n'a kɛra an salen kɔ ye muso dɔ tun bɛ yen ou bien karisa tun bɛ yen a dun ye nin kuma fɔ dɛ aw bɛna sɔn anw da ma mais o don ma se fɔlɔ quoi yan'o don ka se on va accepter tout mais aw nana ni nkalon min y'an ka jamana kɔnɔ an y'a ɲini daba masa fɛ n'aw fana bɛ nkalon de kan dari masa mari masa le Dieu de mes ancêtres a ka aw gɛn ka taa
c'est à dire quoi aw nana ngalon min tigɛ ka aw ni ngalon bɛ fumali ka kɛnɛ ma k'aw fɛnɛ halaki ne fɛnɛ y'o ɲini daba masa fɛ fo n'a sɔrɔ ne fɛnɛ mɔkɛ de ma kɛlɛ kɛ Mali ye fo n'a sɔrɔ ne mɔkɛ de fɛnɛ ma tubabu kɛlɛ n'a sɔrɔ ne fɛnɛ mɔkɛ de tubabu kɛlɛ y'a mɛn aw de kana aw sigi anw dala ngalontigɛ la anw ka jamana kɔnɔ kana aw b'anw danga aw b'an kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen n y'a ɲini daba masa fɛ k'a ɲini le Dieu que ne bɛ Ala min dɔn dɛ halaki ka bi aw yɛrɛ kan aw bɛ ka danga fɛn o fɛn don ani nɛni fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw ma ko karisa bɛ taa karisa bɛ halaki in ka bi aw fɛnɛ kan parce que ne mɔkɛ ye tubabu kɛlɛ la pénétration française moi mon grand-père a combattu ne fɛnɛ mɔkɛ dɔ kɛ jamana kɔnɔ donc halaki in de a ka bi aw fɛnɛ kan an mɔkɛ su a n'a mamuso su an bɔkolo su ka wuli ka aw bɛɛ kun ci kelen kelen ne de y'a fɔ o kɔnɔ mun kɛra an tɛ kuma aw kelen de maliyɛn an bɛɛ de maliyɛn an bɛɛ de maliyɛn donc o de don ka bɔ kuma la aw k'an bɛn